বুঝছে ওকে ফার্স্ট অফ অল আমি গান মিডিয়া ফেটার্নিটি ডিমাপুর টিমকে বেশি খুশি পাই আছে এতিয়া টাইম ইনা দিয়া লাগা আমি গান তো ডিমাপুর ইস্টার্ন নাগা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন লাগা আছে এন্ড our union is an apex party consisting of 7 tribes ina kurna aigina ase de aji ami khan media fraternity khan ke mata to very important issue ekta laga chundo etia minor laga sexual assault laga aro rape case laga chundo jai ase etu la te apni an bi jani thakibo bole bi etia aji ami khan proper briefing aro chundo actually happen hoise aro ami khan kinaka kurigina jawole ase etu laga ami khan discussion kurina ami khan briefing kuri dibo kona etu matia laga ase sobse agete ami khan starting by shuru koribo etu bacha la do since it's a minor case tai laga iku identity obi ki obi iku ami khan disclose na koribo hole bi ami khan ki happen hogena ase to koi dibo de etu bacha do first to ami khan victim tai do kinaka shuru hoise etu kobo victim laga chunto o watimaran chamera ase etu manu laga didi aro tai laga ama dan la korte last year tai la didi victim laga didi bra etu bacha ge do status kan kuru bole education nimite tai ge yate anagina bobule diala ase and them acting dan do dan la guardian thakina aise etu time te last year we got to hear that to culprit laga chunto didi ase tai do sati hoina alag jai jaise after which etu victim aro etu watimaran aro tela ama takan sob to khorde naga takan din jun to boi thake and then there is other workers also come khorde kam helper kan bi ase now what happened is that since last year according to the status etu bacha laga chun to statement digena ase tade ba ami khan ki janibo parise kole do last year ba logena etu watimaran chun to culprit ase taibra rati pali late khor ahibo khor ahi kena bichide alak kan helpers pi ase olebi ami khan la culprit chun to ase minor taike uthai dibo phat khan panabi kobo itu khan ready kuri dibi kobo matibo assault koribo abuse koribo itu hi noi kena molestation bra loi kena sexual penetration in other words rape itu bi kori kena ase ami khan bhabi thakise kole do ekbar duibar itu happen howa noy olebi last year ba loi kena for the past last year kiman bar hoi kena ase itu apni han be bhabi sabi medical report la de ami khan reliable source chundo ami khan khunibo pare kena ase tate it's clearly proven ki sexual penetration not once but multiple times chundo happen hoi kena ase itu mention kuri kena ase de not only that itu victim culprit chundo watimer na se tai laga friend pi kitia ba do aigena this is according to the statement of the minor ase de to kitia ba itu manu laga friend pi aibo tai chun miligena nisha hoigena miligena ulta bulta kam kuribo and we got to hear that tai laga friend chundo watimer laga friend ase tai bi molest khan aro harass khan threatening itu khan tai chun miligena kuri thake koi itu bacha do threaten kuri gena according to the source ami kan honibo para do panduk prabi loigena tai ke threaten kuri koise inaka kuri gena itu bacha some of the medias were questioning ki iman sal tak tai ki chupchap thakise apni an imagine koribe itu bacha do minor ase itu body tage life threatening laga ita threaten korina aigena thakise itu phuibra tai parents kan ke bi ko para nai kun ke bi koboli na pare gena tai nijor bra itu go through kori gena thakise itu ahala time te we are very thankful to the faculty teaching faculty tate laga chundo committee ase child committee khan bra tikibo pare gena itu bacha ge mati gena ki hoise itu kan khudi thakise actually according to what we know taila neighbors khan aro bechile do teaching faculty khan ba kwala hisab to itu chundo victim bacha do ase she is a very bright student PhD phalbra study bi kore aro very smart ina thaka bacha ekta to counselor khan bra bi tikhi gena chundo committee ase child committee ta khan bra bi tikhibo parise taila performance to down hoi jai lagala tai phalbra perform nokra laga kandi boi taka laga pain de dikha laga edu karni according to the law ta khan tik pra dai ke khota kuri gena bichide edu bacha pra confess kurise ki tai ke itu happen hoise koina and etu hona no hona sat sat
child welfare, child helpline khan ke direct information dise because this is directly under POCSO Act. So itu directly information dia na dia sat chundo child helpline ase tahan immediately on 23rd ahi kina bichide itu bacha ke rescue kurise aro tahan child welfare laga hate rakhi digina jai jaise and as tahan la responsibility ki ase tahan kurise parents kan ke information digina itu upor de police kan ke bi information dise now ami kan laga ki kobo reliable source kan bra through our reliable source ami kan janibo parse aro chang community kan bra itu khobor khona nona sat on 25th which is on Monday takan aigina itu investigate korina saise na korina itu laga case te takan bra FIR lodge kori dise now itu question pisi dangor ase ki ami kan honibo para do 24 chundo report to 23 de dise olibi 24 tak to ikuno korina thakala time de itu accused which is Watimer Chamir he got enough time to tai interim bail nimide marigena bichide last day anticipatory bail laga marule para laga time to tati pa laga ekta dikhese etu time te 25th te chundo FIR marise ami kan community kan sob pi chanimo pari jaise ami kan media faculty kan brabi information tahan press release kuri gena sob manu chani jaise ami kan Dimapur Eastern Naga Student Union kan do itu laga situation to sabo korna first ami kan investigate korna properly good channel para reliable source para jani ke nahi apni an ke mati ke na itu kobo koina ami kan bi sai taki ke na aise itu time te ami kan according to the reliable source hunibo para laga samay de itu bacha ke do first se do takan sexual assault laga tikina thagise to ami kan bi itu investigate kora bichi de penetration rape hoise kona itu hona hisab prai ami kan bi move forward koribo itu kori ke na kali women police station de jaise aro ami kan information acquire koribo kona loise jinibo barse ki date FIR de bi sexual assault laga dina thagise so in supplementary ami kan DNSU kan ami kan mili ke na supplementary FIR lodge koribo where sexual penetration labi ase itu mention korina ami kan dibole thakise hoilebi truth to hotai prevail hoa kwa nishina yesterday with the relentless efforts of the Jang community the DENSU DNSU aro alag CSOs kan bra pressure digena madad ahala hisab bra tai laga anticipatory bill to chundo ase kali cancel kurigena bichide tai ke police custody te thurise itu bichide tai ke POCSO Act aro itu kan Act te tai ke itu la hisab bra custody te tharigena ase ina kuna chalaga ami kan yate chama kurigena ami kan media kan ge aro bichide law and enforcement agency ke ami kan chundo request kurigena kobole mun jaye se itu ki takan chundo eta information tahan eta itu case to tahan itu forward lui jaye se itu time te itu ek to POCSO Act to strongly yate bra taligena bichide takan investigate tai kuri time te itu procedure lapses nohobo lage aro fast track process pra itu khatam itu case to solve kuri dibole ami kan request kuri gena janai di ase itu ubode chundo manu tai laga sati mili gena tai ke itu bacha minor ke mili gena molest kuri gena harass kuri gena ase koise itu manu ke bi police kan team kan mili gena ekbar investigate kuri gena chundo samil ase itu kan sob ke thuri bile to bishi bhal hobo kona itu bi ekta ami kan request to janai di ase itu bacha ke to ami kan law and enforcement agency and then child welfare kan ke bi ami kan helpline kan ke bi request kole mun chai ase ki taila safety to aro bhal bra safety bhal bra rakhi saigina rakhi dibi kili kole taila life to eta to ekdam danger de ekta hoa nishna ase because this culprit so called Mr. Watimer Chamir itu manu to very prominent figure ekta ase and ami kan itu nimite tensu kan bra itu case to khatam no hoa tak ami kan itu chundo victim ase tage support kuri takibo vigilance di thakibo aro itu police kan ke bi ami kan every day tai laga report loi thakibo itu laga case to kina chai ase and if the law and enforcement agency kan bra
chunto tik procedure ase itu taike punishment to dibo para nai kole to ami khan street te bi ai jabo aji ami khan Eastern Dimapur Eastern Nagaland Students Union ekalai noy hole bi ami khan la parenting body in what Eastern Naga People's Women Organization pa loigina ami khan 7 federating units tade bra DNSU khan and our federation pa loigina alag CSO khan sob manu mili kena ami khan yate support ase ami khan ekta aro request kurobole mun chai ase ki chunto organizations khan ala khan bi morom bra ami khan ki mili kena yate contempt kurobole lage no other organization should support such kind of people like Watimaran Chamer and his supporting it kun ase tai ki to support no kore na contempt kore na tai ki tai la chunto tai privileges ase to kan sob revoke kuri dibi koina ami khan itu bi request kuri di ase ami khan NPF khan ke bi request kore mun chai ase NPF is such a renowned and ami khan piche respected political party ekta ase aro inaka political party ekta te tai nisina chunto manu ekta prominent figure kuruna khara kuri ase tai khan NPF la nam bi bia kuri di ase so ami khan itu sob request kuri gina bichite itu manu ke under no circumstance bail to nadibo lage aro taike chunto punishment ase at the maximum itu dibo lage kona itu ase aji bhabi saise kole do itu bacha do tai laga life aro future do barbat hoina ase tai eta do she is in a very disturbed ekdam mental state bi bhal noi kina kun ke bi khota kule na pare kina boy ase tai la khandan khan ke bi khota kule na pare iman tak duk pai kina iman tak dramatize hoi kina itu situation de ase to ami khan brabi itu mili kina she is not only Chang community hi nohoy Eastern lakai nohoy but she is our Naga sister and as a Naga ami khan sob manu itu contempt korule lage aji taike hobo pichide kali alak ke bi hobo pare etu nimide pichi wali nohobole dibole nimide aji laga samede chunto ami khan culprit Watimaran Chamer ase taike at the maximum etu ki punishment dibole ase itu dibo lage itu koina ami khan ekta anurodh kuri gina request kuri gina ede khara kuri gina koi ase etia amila team bhali brabi kota ekta dita kobo itu time di ase moi do as a woman go de as a woman mun phangi na thaka mun khushi na pai du tiba ko de moi do because I myself as a woman na itu huni na hi mun pishi moi tak bi traumatized hoye jise moi tak bi khumaule na pau jise ekta minor bacha man chudu bacha ekta ina face kora do na ajila din do moi kom ja do idu chang madu laga chukri ekta idu noy de Eastern la bacha idu noy de nakka manu na as a human la di ai jise de do bacha ekta ki eman tak tuk dia sabi kiman bi phoi khai na thagibo kiman bi mon phangi na thagibo do ajila din do I want to voice out for her tai kobuli na pari na tai pukhi na thaka do na tai tuk pai na thakai man pergun tha I want to voice out for her today aru ki jani tai nishna to srabi tuk pai se parini ki inala thot tibi ai ji shide to aji kundu idu case to aina se idu di I want to say na like inala situation di do we Naga as a whole we should come together inala din di do de idu laga community ase idu tribe ase idula din we should come together aru kinna hoile bi idu justice to pabo lage aru we mohalla tenso man officials kan man kiman jon ase we are not going to stop here idu justice na patak to man piche hatiule noy and one thing that really affected me ekta chis moi pishi khushi na ba do what's so special about him na ekta rape case la di thurina so tai do pacha ekta ki bhabi sabina emang chudo pacha ekta dreams thagi gina papa magi charina taila khori kitab purbo koina aishina emang mun khushi paina aina thagi bodo etu ki kiman bi tuktina thago we cannot even imagine maybe it was every night multiple times kurina asido kiman bi tuktina ase etu pacha ki kiman kandina phui kina matha di pantuk rakina pacha ekta kina phui khila do tai tangor chaka labi hubi hol sabi tai ekta influential manu ase goina does he have the right tai gi right tini ki tai ekta tangor manu sugina one ki hule bi kurle pargoina I as a woman nijor la khori bi safe nai do ina usugule do pishi mun phangina ase hey Naga manu khan mon sok manu ki kwasi de as a human mun phangina ase de mun pishi bi khaina ase de bacha ekta ki ina tukya bacha ekta ki ina ka torture kra kaw mangsu di choigina mentally abuse kurina harass kurina kiman parta ki ina kandaina tukise mon do pishi mun phangina ase aur tadi moi komja do ekta rape case la di tai ki file gurna ase do what is so special about him handcuff tak nokorina tai ki thura do idu ki ase
ina manu ki do handcuff kurna thuru lagi do what is so special about him itu do ekdom mun chokomba mun pikha itu video dikhina bishi khushi pa nai de handcuff kurina tanina lui jaw lagila do ina manu do tangor manu bi obi chutu manu bi obi kalti do kalti ase itu do thuru lage aru yadi law ki laga under de president ba kwanishna man chagali police la thana di chaise tahan ba ki report she man satisfied she aru tadi ki articles ase rightfully justice to dibo lage ki punishment ase dibo lage law do itu karne ponai nasi do na dibo lage aru kwanishna itu procedure do thik jawa lage itu machuti ina thanda no lage de aru I want to call naga manu ki man juna se ama khan kokai khan phai khan ahibi mansok ajila dindi if we do not voice out today what if it happens in your family what if it happens to your child to your daughter itu dem dikina aji ina situation hwa dem di we should all come together ina kura dem di see aji do manu aji do pachagi man justice tiule para nai guli do na we all as a naga we have lose okay man itu ekta manu ge man naga manu ba chitia nai itu di chawo de itu nishnai ho chawo man naga manu stop milai na itu ekta crime gra manu ekta culty gra manu ge itu manu ge man chitia nai ina nishna ho chawo de so we have to come together ki side pa hoile bi voice out kurwi ahibi ikilo de itu bacha do changla bacha noi de mohan la bacha se mohan la bacha se mohan la bhuini ase I as a woman I am so broken khomaule bi na pari tai la phapna do like tai laga situation do bhabina na so emotionally and mentally I am also very disturbed aru yadi kiman jon buina se mohanla team hobi to shamanuwe and I am sure tadi phone diba news diba kun sai se I'm sure apni han bi mundi bishi chokom paina se so we have to come together moi apni han gi itu bishi request kurle munja se aru kwanishna itu NBF kan gi bi moila appeal bi itu ase like said by our president eman phal ekta moala political party ekta se itu di tainishna manwa tahala nambi bishi ina biya gordishina letra gorshi ina dido taibi hatai dile phal hatai dia hi best ase aru kwanishna police kan hobi investigation team and kun ase itu khali ekjon ekla nohoy tosra manu bi milai na se koina reliable source pa man huni paise tu itu hangi bi na charo lage truth to ki ase khula pura anibo lage khula anibo lage justice to hobo lage aru itu khotom noha tak we are not going to back off until justice is served we are going to stand mohanla dim one strongly man yedi do one full ready ase khotom noha tak itu justice na patak thanda holela noy itu do one by any means itu justice to man demand grase aru kwanishna tosra khan kiman the union association kan kun ase ahiwi ina gona together man itu pacha karne thabi diu de man larai gu du de koina moibi itu mun ekdom khushi na ba itu ekta share kuri de ase dia megan ki point ko le ase short and brief prabi chanai dina ase amnan bi dikhibo pare actually itu news aro itu situation tela statement aro source khan bahuna bichide quite traumatized kale ami khan itu station de brabi thagi na proper ami khan hona bichide to I couldn't even sleep properly moi ekla hi nohoy mola team khan ami khan hona brai koma bole bara nai ho itu baja to tai face kuri na hala asu to tai kiman bend de jai na thakibo words probably express kurli na bare ho itu nimide ami khan na request to law enforcement khan ge pura biswas ase ami khan bra ki justice to ki ase to ani dibo koina aro biswas kuri thakibo itu etia samede ami media fraternity khan ge bi question khan hudibo mun jai shikule to eta time khuli di ase accused and the victim's family, there seems to be a compromise. So we wanted to confirm whether that is true or have you heard anything of that sort? See, at the moment na itu late to ami khan victim la family ke bi log bahona bare as a community to source khan do kobo bare kun itu ulta bulta bi kobo bare hole bi at the moment itu child do custody te chun do safe pra adu CWC khan bra saigina rakhi di ase and then even the parents itself also the hand custody de pal bra safe para rakhina ase so at the moment kun bi dange khota kurle para nai so I will say ki the khan understanding the issue for itu misha ase itu no It's just a propaganda. We president la khota de eta podu. You propaganda is. See, we as a student leader means manando mongi side go like
খালি ষ্টুডেণ্ট এটা লিডাৰটো মন মেম্বাৰশ্বিপ কালেক্ট কৰে ইনা অনা ফাৰ্নেছ কৰে কালচাৰেল ডে লৈ ফ্ৰেচাৰ্ছ মিট লৈ আৰু জেনেৰেল মিটিং লৈ ইয়াতে খতম হৈ যায় ইনা নহয় বুলি মন ষ্টুডেণ্ট লিডাৰ্ছ কিন্তু কি আছে বোলে মন কি লিডাৰ গৈ বোলে তো ইনা টাইম ইনা চিটুৱেশ্যন দে মন ইটো মহল্লা ফুনি হংগে মহল্লা ফুনিগে ইনা টাইম দিটো মন কিনা অলৱেজ টাইম গ্ৰ' আৰু কম্প্ৰমাইজ লা কথা কৈ আছে ইটো কম্প্ৰমাইজটো না মন ষ্টুডেণ্ট সংগী ইনভল্ভ কৰি আছে দে মন ইটো মহল্লা সাইড পৰা মহল্লা ষ্টুডেণ্ট সাইড পৰা কম্প্ৰমাইজ কৰিছে বোলে না মন ইটো পেজ পিনে লগাব যাব ইউজলেছ আছে ইটো কাম নাই এজ এ ষ্টুডেণ্ট মন নিজৰ লাভুনি ষ্টুডেণ্ট মেম্বাৰ সংগে মন ছাপৰ্ট কৰিব পৰা নাই ইনা মেটাৰ দে ক'লে ইটো লগাটো একো মিনিঙে নাইতো তো মই ইয়াতে আৰু এটা গ'ল মই যাতো ইটো কম্প্ৰমাইজ লাটো বেছি শুনি আছে ইটো ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেণ্টা বাট ইটো হুচা হ'লে মন বি বিচাৰি আছে ইটো কোন কম্প্ৰমাইজ কৰিলে ট্ৰাই কৰি আছে কোন ইনিচিয়েটিভ লৈ আছে কোন নিগচিয়েট কৰি আছে থাৰ্ড পাৰ্টি আছে নেকি কোনোবা ইটো থাকিছে বোলেতো মন মিডিয়া সংগী ৰিভিল কৰি দিব তাহাঁলা ফেচ খান তাহাঁলা নাম খান আৰু কোন কম্প্ৰমাইজ কৰোঁ এইটোতো মন বি ইয়াতেতো মন বি ষ্টেণ্ড চুপ নকৰোঁ মন চুপ নহ'ব আৰু এতিয়াতো victim la family tala case to itato it's not about tala case mero itato NGO kan mon be involved hoise mon NGOs kan sok involved hoise to takan judi takan la set pauli compromise kurule so to mon ito kitabi sabo kuruli ne aro holy diuli ne to ito compromise to just propaganda aro mon kitabi ito compromise la to mon ito sabo kuruli ne aro ito holy diune I have a question to Tinsu. Yete inika 14-year minor ekta inika hatsa wala ko pore apni condition to ko ase sob thiki koi na ase bole bi as a student body apni kan bhabe aha samede inika hatsa kan no bole nole jitia apni kan la member ekta any naka manu ekta khorde school purimu karne hotai kita ba to khorde domestic violence kan bi olai nole physical assault korala bi olai so in order to stop such Dimapur Eastern Nagaland Students Union bi apne bi nutun kunba kadam uthaboli laga plan out kore ase na nai because ito kan pura nai bole aru future bi hobo pare not just this rape noile sexual assault lagai noina alag domestic violence ho laga korde malik pura tai ge mara laga ito kan bi ulabo pare so apne bi itu laga incident par bi ki kadam ekta uthabole bhabana kore ase itu incident happen hoa pichite আৰু নহোৱা কেতিয়াবি আমি খান বি মিটিং পিছি বহি লাগিছে উইথ অল দ্য ফেডাৰেটিং ইউনিটছ মিলি কিনা এতিয়াতো আমি খান নট অনলি দ্য ফেডাৰেটিং ইউনিটছ ইন ডিমাপুৰ আমি খান যোনটো ডেজিগনেটেড ভিলেজেছ খান আছে হোম টাউন খান আছে তাহান কিবি জনাই দি কিনা আছে ইফ এনি ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ ষ্টুডেণ্ট ডিমাপুৰতে ষ্টাডিজ খান কৰিবলৈ নৈছে গ'লেবি মানুহ খান লাগ কি ক'ব কাৰ্জন লগা কৰি আহি না বহি কিনা কৰিবলৈ আহি যামতে আমি খান গেট জনাই দিবলৈ জানা বেছিতে আমি খান এনৰলমেণ্ট কৰি কিনা আমি খান মান্থলি আৰু বেছিতে এনি ইয়াৰলিতে আমি খান চেঞ্চাছ বি চালা হিচাপ পৰা আৰু তাহান কিবি যাই না হোটালা হিচাপ পৰা যাই কিনা ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব কাৰণে আমি খান এইটো বি কৰি কিনা আছে ইন অৰ্ডাৰ টু এভইড অল দিছ থিংছ আচ্ছা এইটোকে আমি একটা কমপ্লিমেণ্ট কৰি দিব মোৰ লাইক আমি এইটোতো ঘৰতে বহা আমাৰ বাবা দিদি বুনি ককাই বাই গানকে একটা মেছেজ নিচিনা এইটো নাগা ছ'চাইটি আমিখান নাগা ছ'চাইটি আছে আমিখানা ছ'চাইটিতো আমাৰ বাবা ঘৰতে পাজাখান থাকি না ঘৰ ভিতৰতে ঝগড়া কৰিবলৈ তাহান চৰম খায় তাহান ভিতৰতে খুজি না ৰুম দেখি তাহান পাজাখান ওচৰতে নহয় না ভিতৰতে ৰুম দেখি তাহান ঝগড়া কৰে নহ'লে তাহান কিবা সেটেল কৰে এইটোলা ছ'চাইটিতে ইনা হেপেন কৰি আছে তো আমি একটা ক'বলৈ মন যাওঁতো তাতে নেইবাৰ্ছ খান হবি তাতে ফ্ৰেণ্ডছ খান হবি কোন হ'লেবি তাহান বি জানি থাকিব আৰু এতিয়া ইয়াতে এইটো কুৱেশ্যনটো ইয়াতে বাপাছ আহিব কি আমি খান কি ষ্টেপ ল'ব লাগে আমি খানতো চব জাগাতে যাওঁ নাপাৰে হ'লেবি এতিয়া কিন্তু গোটেই এইটো ইনচিডেণ্ট এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট হোৱা নিচিনা আছে আৰু হ'বলৈ আছে নহ'লে হৈ আছে ইটো খান আমনি খান ডিউটি আছে কি আমনি খান আহিবি ইনফৰ্ম কৰিবি আমনি খান একলা নাপাৰো আমনি খান কাৰণে এইটো বেছি ভাৰী হৈ যাইছে এইটো ক'লেতো আমনি খান আহিবি মহানতে নহ'লে এনি NGOs কে আহিবি অৰ এনি ফেডাৰেটিং ইউনিটছে আহিবি
এনা কৰি না ইনফৰ্ম কৰিবি দেন হ'লে আমি খান বি মাদত কৰিব পাৰোঁ কালি আমি খানি আহে কিনা চাই দিবলৈ কাৰণেতো নুৰুখিবি কেতিয়াবা এইটো একটা ক'বলৈ মন আছে अच्छा একটা কোয়েশ্চন হতে দেব আগের আপনার মেনশন করেছে হোয়াট টিমের না ফ্রেন্ড ইনভলভ আছে তো নাম্বারস কিমান জিনিস না তার ইনভলভ আছে একটু বলবো পারবো তো according to statement and reliable source ওনালে সবটি একজন আছে কৈছে যোনটো ইনভলভ আছে তাইৰ পৰাতো সেক্সুৱেলি হাৰাসমেন্ট কৰা লাগা মোলেষ্ট কৰা লাগা আৰু থ্ৰেটেন কৰা লাগা এইটো লগা হিচাপ পৰা শুনিছে Acha, just supplementing a question to my colleague. Abhinan Palishna, Ovati Jamila, Tala associate be involved in Chibuji, sexual assault and then threatening. So, Ovati Jamila, that the custody gets it. Tala associate, he's still free. So, what are the necessary steps that you guys are taking so that the victim can get justice at the earliest? See, আমি খান এতিয়ালা কাম দিতো আমি খান লাচাইতে কি কৰি আছে প্ৰেছাৰ দিবলৈ আছে ইনফৰমেশ্যন কেটাৰ কৰি আছে আমি খান কৰি যাই আছে ল' এণ্ড এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চি লাহাতে আছে আমি খান যোনটো প্ৰপাৰ তাহানকে এইটো চেনেল আৰু ৰিচৰ্চেছ দিবলৈ আছে আমি খান কালি বি কৈ কিনা আছে দি কিনা বি আছে এতিয়া এইটো তাহান পৰা বিচাৰ বোলে এতিয়া আৰ্লিয়েষ্ট বিচাৰ কাৰণে দিছে ক'লেতো এইটো ভাল হ'ব তো এতিয়া ল' এণ্ড এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চি খান লাহাতেই থাকিব এইটো এইটো লাগাতে আপুনি গান যোনটো কৈছে আৰু দেখ পাবজিব আমি গান গুণা হিচাপ দিলোঁ এইটো alleged accused what human জামিৰ একলা নহয় তাইৰ লগত ফ্ৰেণ্ড একচন এনেকুৱা আপুনি গান কৈ আছে বুলি আমি গান গুণা হিচাপ দিলোঁ কেতিয়া ভিক্টিম পৰা এইটো অনাৰেবল কোৰ্টকে এইটো লগা তাইকে হিংসা হোৱা লগা ওপৰত কোৱাতে তাইৰ মানুহ 2জন 3জন নাম মেনশ্যন কৰিছে এনেকুৱা শুনি আছে চ' অফক'ৰ্ছ আপুনি গানটো ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চি নহয় গতিকে আপুনি গান ভাবি এইটো লগা ওপৰতে অলপ ক'ব পাৰে না নাই কি জাষ্ট 1 or 2 3 এইটো অলপ জানিব মন আছে আৰু মহানবি সোর্স তো আইসে গলে বি ও তো সোর্স তো আমি আন কেটার নল করি দে আমি খান সোর্স তো চুন তো আয়ে রিলায়েবল সোর্স আছে না এইটো বি একটা চাই আৰু আমি খান ফেক্টস এণ্ড ফিগাৰ্স বি চাই কিনা এইটো কৰে এতিয়া তাক জানিব পাৰা তাক তো একজন মানুহ লগা আছে এইটো কোৱা নিমিত্তে আমি খান তাতে সি ডিসক্লোজ কৰি দিছে